first step po, pumunta po kayo sa Chrome, then click nyo po ito. Then type nyo lang po sa may taas na part, clearance.nbi.gov.ph. May link din po ako sa description area. Pwede po kayong mag-direct sa website. Click nyo lang po yun. Ganyan po yung lalabas, data privacy. Click nyo lang po yung agree sa may babang part. Then advisory, kailangan nyo po ng 2 valid ID, government ID. Then click nyo lang po yung close. Kung nakakuha na po kayo ng NBI clearance from 2014 to present, click nyo po yung yes. Click no naman po kung first time nyo po kukuha ng NBI clearance. Select gender. Then civil status nyo po. Single. Birth date. Scroll down lang po. Then your first name. Then last name. Type nyo po ang inyong active mobile number. Make sure po yung i-enter nyo po dito na new email address ay valid. Mag-enter po kayo ng inyong new password, then i-re-enter nyo lang po sa baba. Then click nyo po yung box. Ganyan po yung lalabas. Click nyo lang po yung agree. Click nyo yung I'm not a robot. Then pag nag-check na, click nyo po yung sign up. Then enter nyo po yung inyong OTP password. After nyo po maklik yung submit, ganyan po yung lalabas. Scroll up nyo lang po. Magsa-sign in na po tayo ng ating in-enter na email kanina. Applicant information, fill upan nyo lang po yung mga empty boxes. After nyo po ma-fill upan lahat, save in po nyo lang po. Next, click nyo po apply for clearance. Then type of ID, click nyo lang po yung select. Then pumili lang po kayo kung alin dyan yung gagamitin nyo. Click nyo po yung agree. Then close. Select NBI branch kung saan po kayo kukuha ng NBI clearance. Then date po kung kailan kayo kukuha.
Select nyo lang din po. Scroll down lang po. Please complete transaction. Please choose payment option. Pili lang po kayo kung saan kayo magbabayad. Sa bayad center po ako magbabayad, kaya ang i-click ko po ay cash payment. Then proceed. Ang gagawin ko na lang po, magbabayad po ako sa bayad center, then may ibibigay po silang reference na yun yung dadaling ko pag kukuha na po ako ng NBI clearance.